Salam menjua-jua, man bandu krina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan, icapa pekamringan ibas paksa endah. Kami bas klasis Medan Geli Tuanari, ngatakan menjua-jua, salam sehat ras semangat man bandu krina. Kenduari sepaksana kita bengket kubas acara sermon pekan kebaktian keluarga, singgo iaturkan gereja anta, sada minggu dekahna. Opelenga kita bengket kubas sermon endah. Mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa, si itandai dengan isembah kami kam, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, pematang kegeluhan kami. Kerina kami anak-anak ndu ersikap guna ikut muat bagin ibas kebaktin pekan keluarga, singgo ia turken gerejandu ibaswari si pemena endak. Kamdage Tuhan simbrekan pemeteh bagai pe pengertin ras pengangkan man kemahendu ibas ersemekah nuriken sa bagai pe kerina na anak ndu singgo sikap guna deng kekenca banci pe i antusina. Terpuji kam Tuhan, reh kami mendesken kegeluhan kami ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, singgo nasabken salah lepak kami, ibas gelar ndu kami ertoto ras tersembah. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, invokasio ta ibas kebaktin pekan keluarga wari si pemena enda, tetaplah ertoto karena kami maka bersih pusuh perhatian kami, sabab lalap nge kami ersura-sura dalanken si mekuli. Makana ogen si pemena ibuat ibas kitab Daniel bin Dusada ayat 8 sekubas ayat 10 pitu. Yogekan kami isina nina bagenda. Enggo itetapkan Daniel ibas ukurna, makalah yang git ngelanggar aturan agamana. Aminna pe manbana isikapkan pangan ras inemen lau anggur ibas istana. Maka ipindona penampat man Aspenas, jana bekas jujuren di bata, melia seras mesayang kal Aspenas man Daniel. Tapi amin bagepe, erkiteken biar Aspenas kempak raja, ikata man Daniel nina, enggo itetapkan raja kai siman pangan ras inemendu. Jana adila pagin bestang dagingdu, bagi anak perana si deban, tentu ibunuh raja aku erkiteken kam. Maka ijumpai Daniel penjaga si enggo isuruh Aspenas ngurus Daniel ras temanna si telu kalak nari. Nina Daniel man penjaga pepayolah kami ibas 10 wari enda. Bereken gulen-gulen saja pangan kami, dengan lau saja inemen kami. Kencabagai pepayo apai simbestangna. Kami entah anak perana siman pangan si isikapken ibas istana Jenari bahanlah keputusendu rikutken pengidahdu karena kami. Git ia ngaloken pemindon kalak dai, kenca gelah icubaken ibas 10 wari. Kenca enggo si 10 wari dai, teridah maka ulin rupana dengan bestangen dagingna asang kenkrina kala siman pangan raja dai. Maka mulai ibas paksa enari ibre penjaga dai ia terus man gulen-gulen saja. Pangan raja raslau anggur lanai ibreken man bana. Man anak perana si 4 di bata mereka pebeteh ras kebeluhan karena erbagai surat rikut ras kepentaran si deban. Tambah si man Daniel iberikan di bata pe kebeluhan lako ngertikan pengenahanan ras nipi. Endama pengogenta si pemena. Maka pengogen si peduakan si jadi bahan khotbahta dibuat ibas kitab Perbahanan Rasul bindu 2 ayat 40 telu sekubas ayat 47. Melala tanda-tanda sengget
ras kejadian-kejadian si mejin ibahan rasul-rasul. Perbahan si kerina kala erkemalangan man di bata. Kerina kala si nggotek man Yesus tetap pulung ras-ras. Janakai silit ibas ia ipakena ras-ras. Idaya kena tanah ras erta-ertana, jana duitna ibagi-bagi kena suwe ras keperlun sekala-sekala. Alu ersada ukur tep-tep wari ia pulung i rumah pertoton. Ras-ras ia kerinaman ibas rumahna alu meriah dengan ukur meteru. Ipujina di bata. Jana kerina kalak rengena ate man perpulungan Tetep wari itambahi Tuhan ku perpulungan kalak si selamat kena sajenda pengogenta. Enda berkat kita kubas bahan sermon ta temanta mekakken pulung resada ibas jabu tapi spiritualitas jabu. Benang kata singgo isikap tenara bahan sermon tenda kini resadan ibas jabu jadi palasin teguh ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan si jadi ibas kegeluhan. Sebab memang labolit jabu lalit perbebenna, kerina tentulit perbebenna. Tapi ibas kini resadan ras Tuhan di tengah-tengah jabu erbahanca kerina megegah. Sebabna kini resadan maba kini raturan dengan maba kini ulin kubas kegeluhan ibas masa sira. Gelah banci kegeluhan jabu reh ulina tentuna jadi sura-sura dengan harapan. Kini resadan encidahkan maka kuasa di bata erdahin ibas tep-tep anggota jabu. Gelahna banci silegin ukur. Alu bagai kerina jabu ngukurkan melaskan ras galankan bagi singena ate Tuhan. Enda tentu gunana kini ersadang ibas tengah-tengah jabu. Adi si pepayo erpalaskan invokasiota maka lid pengajuk gelahna pertoton elar paksa-paksa. Kai tujuanna enda gelahna tetap hubungan tamahuli res di bata. Ulihna bersih pusukta dengan pusuh peraten tapi ngasuk tetap dalankan kini ulin ibas kegeluhan. Amin nape melala perbeben ras kini seran si terjadi di tengah-tengah perpulungan. Ya, si banci encedai kini teken ras kini ersadan. Tapi erkiteken palas persadan ta mekapken di bata tentu lasukah kalak banci encedai persadan Situh makana kini seran si mesangat ya si sangana melala kalman alankan enda pe banci empeturah pusuh lah bersih tapi kini seran baci kange petura ukur tak bersih bagai pe nidah kita kuga kini ulin Tuhan si banci ngerakut perbahanan persadan taras Tuhan bagai pe teman ta manusia. Bagai pe si idah kegeluhan Daniel perbeben sim berat si sangana man alanken perkiteken ia itaban ku tanah Babel. Tapi si idah makana ia tetap paguh kubas aturan entah pe pengajaran kata di bata sebab ia biaren man di bata asangkan man manusia jana kepatuhanna man di bata erbahanca ia pang naksikan nurikan karena perbahanan di bata ibas kegeluhanna pang ia nimba aturan silit sebab biar ia nandangi aturan singgo itetapkan di bata bas kegeluhanna. Jana kesaksin geluna enda erbahanca kini tekena pe repaguhna. Labu ia sanksi nandangi kai si jadi manbana arah pihak penguasa.
Makana labu yang biar nimba aturan penguasa silit ibas kerajaan Babel, amina pe ia je sekala tabanan kalanganca. Engkai maka tentu pangya bagi sebabna kini teken nasi pagu bagi pe go ina namina kuga belinna perbahanan di bata ibas kegeluhenna. Maka pangya buktikan kai kari ulihna ibas kepatuhenna man di bata teruji kini tekena janah tertekikal ia ibas kai singgo ia turken ya entah si ina namina bas kegeluhenna erdibata janah si idah makana rulih ya kini tekena rulih janah lebih asa si iukur kenape iendesken di bata man bana alu mereken pemetah ya kebeluhan adi jenda sinan rikutkan ogen tain dan dai kebeluhan ibas surat ras kebeluhan si deban bagi pe kengasupen guna ngertikan pengenahanan. Jadi si idah jenda makana kerembakena persadan naras di bata enda ulihna lebihan asan kenkai si iarap kena. Maka adik resadalah kita tetap man di bata tentu kita ngasuk ngidah perbahanan di bata si jadi ibas masa si genduari bagi pe pagin jadi labu pagin ngenca genduari pe sinanami ulihna adi si pepayo kini ersadan kegeluhan perpulungan si pemena ya di sini ibas kita perbahanan rasul-rasul dai si jadi bahan khotbah ta endak mencidahkan perulihan pendahin kesatuan. Sebab kenca Tuhan Yesus nangkih ke surga, Tuhan berikan kuasa kesahna guna nerakut kini ersadan perpulungan makana perpulungan enda keriahanna mengikan pengajaran kata di bata jadilah megi-megi ngenca terbuah arah geluh si keleng-kelengan bagai pe geluh berbagi dengan pe pertoton ngerakut kinir sadanna janah kuasa di bata tetap perdahin ibas perpulungannya alu bagai melalakal tanda-tanda sengget si mejin banci i aloken di tengah-tengah perpulungannya bagai terjadi engkai maka bagai endalah beban gegah perpulungannya tapi engkitekan kuasa kesah Tuhan si erdahin janah perpulungannya pe merespon karena pengajaran Tuhan dinganlah ia baginda yang bosi isenakan lah terjeng megikan saja tapi pe igeluh kena kata di bata ibas kegeluhanna jadi perpulungan singgoto enda ngangau terbagai-bagai si mehuli arah pendahin kuasa kesah Tuhan jadi memang adi kuasa kesah Tuhan perulihanna tentu rina si mehuli si maba keriahan man kalak site bagai pe man kalak sinterem. Jadi kai silit ibas perpulungan enda ya itekna enda krina titipan pemerintah di bata. Ya, maka labu ia biar-biaren guna dayaken silit ibas ia guna ngerakut kinir sadat ibas perpulungan enda. Jadi artina adi sinan arah hogen dan dai singalokan sampur pasu-pasu Tuhan ingat nakape guna mereka caman kalak sideban gelah sideban pe banci menanami puga sampurna pemerintah Tuhan kempak ia jana isenakan pe makana rumah pertoton ingan kala enda pulung ertoto dengan guna ngalokan pemerintah Tuhan jana pemerintah Tuhan si bagi-bagikan ibas perpulungan berupa pangan singgo isikapkan. Jadi tentuna dina sada ari ya si isikap tenai maba keriahan ukur si merepe meteruk kau kurna. Labu ia mere guna ngikat kala tapi pemerena iberi kena alu keriahan ukur janah kala si deban pe singalo kenca maba kemalemenate man bana. Janah puji-puji man di bapa enda ngerakut kinir sadan si erbahan ca kuasa Tuhan tetap teridah ibasia krina
Jadi adi minta umpamana kita ngeluh bas kata di bata, ya memang ulihna teridah ngai ibas kegeluhan tak, ya. Emakana adi sinan ibas ogenta endandai, itambahkan Tuhan tetap kalak site kubas perpulungan nai, janah kalak pe ratengen nangenehan kinirsa dan perpulungan nai. Jadi lalit banci si katakan perkitekan pendahin rasul-rasul enda, tapi pendahin Tuhan arah rasul-rasul. Jadi rasul-rasul enda ipakai Tuhan jadi perkakasna, janah pengajaran rasul-rasul enda ibegikan perpulungan ulihna teridah arah kengasuh penaguna mere, mediate, git nampati, git megikan pengajaran tutus ras tertoto. Jadi enda masih idah pengerakut kini resadan di tengah-tengah perpulungan dai, semakana tuhu-tuhu kuasa di batang tangkas trida ibas perpulungan. Jadi man banta pe dia teta kuasa di bata tangkas sialokan, ya kenca sidengkahkan kata di bata tutus kaki kartoto, iajuk kape kita gunang keluhkan kata di bata ibas kegeluhan ta. Ibas masa pandemi Covid enda pe rikut ras situasi adaptasi baru si kenduari si sangana jadi tentu melalakal ngeperbeben ibas kita tetap jabu. Berbagai-bagai turi-turin si jadi, ya tentunya la seri kerina ya perbeben ta di tengah-tengah jabu. Berbagai macam persoalan ta. Tapi adik resadalah kini teken ta ibas jabu, hai pe kita ngasuk malah kenca. Ya, enda kunci. Ya, kini resatan di tengah-tengah jabu enda penting. Ring pertama, apalagi man kita pandita pertua diaken, jemaat pertama kita adalah keluarga kita. Sebabna bicara na ratur pe aktif melalak kegiatan tapi luar adina di tengah jabu kenca lajore MC banci terbanca getem pusuh. Makanya ya manbanta krina serayan Tuhan, ya jabu-jabun tak enda perlu tetap si bina, sebab maka atap idah si idah bagenda terjadi ketutusan ta si luar biasa dahi kendahin krina ibas kegiatan keluarga, kegiatan gereja mau tertadingkan kita keluarga anta. Tapi dungna ya sesibuk KIP kita, sehebat KIP kita perlu ingat kita akan kembali ke keluarga. Makanya keluarga perlu kal pepaguhi. Saja labor kita kan keluarga dahin si deban ka tertadingkan. Makanya si imani rasi aminkanlah, maka kini resadan enda tetap ngajuk kita ngenanami kuasa di bata. Adi serap-serap kita rasi ngukurkan si kerajaan ngencak kita skala-skala kugapa pelabo kita banci rukur mahuli. Tentu meserang siakap nidah kini ulin kalak si depan. Apalagi kita siakap si belukna, kita siakap si paling luar biasa sangten kalak si depan, serap-serap juga sejabu. Bapa piakap naya si belukna, nandila ikirana, nandi res bapa ngidah anak nalang meherga, enda tentu banci encedai kini ulin sebab serap-serap. Tapi adi kerinang git perdiateken ras nampati, enda tentuna ya ulihna pasti luar biasa. Maka seni naras turang, sini kelengi Tuhan, kini teken labo terbunikan. Adi ninta pe kita tek mandi bata, teridah nge ulihna. Ya, sebab makatap si idah ya, tah si begikan ngatakan te, enda kerina perbahanan di bata, kalau bukan Tuhan saya tidak mungkin seperti ini, itu akan teruji dengan apa yang dia lakukan dalam hidup. Pasti teruji, labo terbunikan. Kini terkenai labo tertutupi. Sebab teridah ngekerina arah kita ngalakan si KIP jadi man bata. Jadi adi si katakan kita tek mandi bata, tupung menghadapi masalah sulit, teruji kini tekenta. Tupung kita menanami sukses kebayakan, teruji kini tekenta. Makanya ujian iman teridah arah kerina dapar kegeluhan, labo arah kesusahan mencah. Tapi tupung kita berlimpah ruah, ya kita jadi kalak sukses, ya kalak berprestasi umpamana IJP idah kugakin ulik ini terkenal. Makanya jabu-jabu tapi iaju gelahna
mediate dengan kepate ngenen situasi si terjadi isi kelewatan. Sebab membuah kini tekentang. Sebab makadep kal jadi sada jabu nge kita. Ya. Tapi sada jabue singukur-ngukurkeun mana, lasi teu ukur. Mon ya lalit kinir sadan komunikasi pebanci miskin. Sebab sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi sada atap kita, tapi lalit hubungan yang baik antara bapa nande ras anak-anak ibas jabuenda. Ya persadan jabu desken mina ras lau, ersada tapi serap. Ya, idah batasna, idah jarakna. Adi ersada serap-serap, kugapa pe adi basa karona nina merap marpar. Kugapin kak dulu simbaba jerona. Ya, adi simbaba jerona kita, ya lalit je banci kita mediate nandangi sideban sebangkai kita kan smartphone ta si cukup canggih henda wen ngawaktu ta natap smartphone ta res laptop ta sangken natap ayo perbulangan rasana ta bagai percakap-cakap res handphone lain ta baci rubat baci kita senyum sisa tapi rusur ninta marenda ya mulut mulah adalah harimau mau digundari teluk-teluk teh harimau terbanca rubat sinan ka status kala arban canggir-gir pusu talay tangasuk bagay. Sinan ka mon kala makakai pe siturikan sirban cabanci turah perubatan. Tapi adi ateta nambah pemetah tentu banci ka. Jadi enda artina ibas kegeluhan jabunta kai dage prioritas utama. Baling enda bas mencapai sada tujuan. Adina fokus kita ku basada tujuan juga apa pisi pala-palai seh na ada. Enda mia. Jadi ulamin sempat kegeluhan jabunta serak-serak simbaba jerona tapi min arapenta kegeluhan jabu anak-anak Tuhan la seriras dunienda amin nabe kita tadi ngibas dunienda. Ya memang surah-suranta tapi ngaku nge kita makatap dengan kealpanta guna dalam kencang. Kaya dagi silakukan ibas kegeluhan ta, maka narulih pendahin kesasibadia ang kuasai kegeluhan jabunta. Ya dinday sinen jemaat mula-mula, bagi idengkah kena pengajaran kata di bata, toto iya, mis iya aplikasi kena alung gelu si keleng-kelengan, ulihna berbagai-bagai perbahanan si mejin, ya tanda-tanda ajaib bansi ia lokan perpulungan. Mari dagi si Uri, kai si man pekenan, ibas kinir sadan jabunta janakai si banci jadi usihan bas kala si deban ya banci teridah bas kala si deban pengkebet kegeluhan jabu anak-anak Tuhan asan digan pe labo tertutupi ya kegeluhan ta la tertutupi kai peninta la tertutupi sebab pasti teridah jana ulihna pe banci inanami kala si deban kuasa Tuhan lah sing rajai jabunta gelah ngasup kita dalankan perhatian di Batam. Jadi sueres temante dadai pulung ersada ibas jabu enda penting uga dage karena kita makikan waktu si 24 jam berikan Tuhan man Batam tiap hari. Piga waktu nge dekah nabansi kita cakap-cakap bagai pengorati kata di Batam bagikan pengajaran pertoto bagai pe mengevaluasi kai sigo iban kita di tengah-tengah jabu guna kemuliaan Tuhan. Belin pengharapan ta, kuasa Tuhan tetap ngajari kita, ngajuk kita, gelahna kegeluhan jabunta ulin asangken singgo idalani kita. Harapan ta jadi perayakan ta, sebab kala sir pengharapan li tetap hal simbaru yukur kena guna kini ulin jabu ibas masa sir heda. Si banci si pekena, mari si pekena ras-ras. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana berjuah-juah. Mari ras kita atau Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Bujur isahkan kami man bandu. Banci kami geluh ersada di tengah-tengah jabu-jabu kami. Ibas kekurangan kami selama enda alemindo kami Bapa. Gelah banci pe kami tetap mereken waktu si mehulina man jabu kami ibas megikan pengajaran bagai pe ibas ersada bas pertoton dengan pe raduraska kami makaikan kata singgo idengkahkan kami
guna banci pe teridah tuhu-tuhu maka kami anak-anak Tuhan. Sebab tuhu-tuhu Bapa inanani kami, berbagai-bagai pemerai singgo iatur kendu bas kegeluhan kami. Manjabu-jabu si sangana erbebe erkitekenlah siang kami. Tuhan te kami, ibas ian derami ras dalanken surah-surandu, banci pe pulih kadan jabuna. Bagai pe jabu-jabu ngawani perpulungendu, singgo ersada tetaplah repaguhna, dengan palas kini ersadanna mekapkan katandu. Bagai pe jabu-jabu si genduari iperhadapkan kubas perbeben ekonomi, Tuhan mekuah hatendu, kamkapkan di bata Bapa kami, si ngasuk ngelitkan bagai pe nikapkan kai siakap dupayo dengan ngasuk kami ngaloken sa. Bapa si mada kuasa, tetaplah teguh kini ersadan jabu kami, ibas menghadapi masa sulit, bas paksa endah. Sebab labulit kaipe siman kebiarankan kami, sebab Tuhan kapkan ulu gegeh kami, bagai pe kuasaan dukap sing rakut kini resadan kami. Pasu-pasu kami Tuhan, telah tetap ngidah kini resadan jabu kami tuhu-tuhu jadi ulu gegeh kami, erkitekan persadan kami irakut ibas kuasa keleng ate Tuhan. Terpuji kam Tuhan, pasu-pasundu krina serayandu, bagai pe perpulungandu, bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, telah tetap malam ate kami, ibas kami patuh dengan ngendeskan geluh kami man-bandu saja. Sebab toto kami, ibas gelar Yesus Kristus Juru Selamat kami sing geluh. Amin.